बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नमाज फ़जर के बाद ऐसे अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम के बारे में जिसको पढ़ने से हर मुश्किल हल होगी, दुआ की कबूलियत हो जाएगी। नमाज फ़जर के बाद ये आप पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, दीन इस्लाम का काम जारी रहे और हम सबको इस पर अमल करने का मौका मिलता रहे। मोहतरम नाज़रीन, दुआ बहुत ही अहमियत रखती है और सैयदा आयशा और मुतअद्दिद सहाबा कराम से भी रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज़ है। जिस तरह इंसान का मगज़ होता है, इस तरह दुआ इबादत का मगज़ है और सारा जिस्म उसी पर अमल करता है, इसे परफेक्ट करता है। इस तरह दुआ इबादत का मगज़ है। जब तक हम इबादत करते रहें, दुआ ना मांगे, हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल की जाती है बशर्त वो कोई गुनाह ना करे, किसी का रिश्ता तोड़ने की दुआ ना मांगे और जब तक कि वो जल्दबाजी का मुज़ाहिरा ना करे। अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दबाजी से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्दबाजी ये है, इंसान यूं ही कहे मैंने दुआ मांगी, फिर दुआ मांगी लेकिन दुआ मुझे कबूल होती हुई नज़र नहीं आई, फिर वो मायूस होकर बैठ जाए और दुआ को छोड़ दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमन का इख्तियार है। ज़ाहिर है इख्तियार उस वक़्त सही काम करेगा जब उसके आदाब पूरे हों, इस तरह दुआ का वक़्त भी कबूलियत का हो। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ने अहकामुर रजाफ़ी अहकामुद्दवा में वो आदाब दुआएं बयान फरमाए हैं जो मुतबर हदीस से माखूज़ हैं। अगर कोई शख्स किसी वक़्त इन तमाम आदाब को या बाज़ आदाब को जमा ना कर सके तो फिर भी दुआ ज़रूर मांगे। दुआ से पहले कोई नेक काम करना, पाक साफ़ होकर दुआ करना इब्ने हबान में है। वज़ू के बाद दुआ करना, दुआ के वक़्त किबला रुख होना, दो जानों होकर बैठना, दुआ के अव्वल आखिर में हक़ ताला की हम्दो सना बयां करना, दुआ के अव्वल आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, दुआ के लिए दोनों हाथ फैलाना, दुआ हाथों को कंधों के बराबर उठाना, आदाबे तवज्जो के साथ बैठना, अपनी मुताजी और आजिज़ी का जिक्र करना, दुआ के वक़्त आसमान की तरफ नज़र ना उठाना, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना और सफ़ाती आलिया का जिक्र करके दुआ करना। इब्ने हबान नाजरीन आपको इसी अस्माए हुस्ना के बारे में बताते हैं जिसके पढ़ने से नमाज फ़जर के बाद आपकी हर दुआ कबूल होगी। इस इसमें आज़म का नाम या समीउन है। नाजरीन, इसको आपने ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना। आपने परेशान नहीं होना कि इतना बड़ा वजीफ़ा या इतना बड़ा अमल होगा। आपने नमाज फ़जर की दो सुन्नतों के बाद या समीउन 100 मरतबा पढ़ना है और याद रहे कोई गुफ्तगू नहीं करनी। इसके बाद आपने दुआ मांगनी है और अपने फ़र्ज़ अदा करने हैं। मोहतरम नाज़रीन, नमाज फ़जर की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं क्योंकि नमाज फ़जर में मांगी जाने वाली हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कबूलियत का वक़्त होता है। आएँ आपको नमाज फ़जर की फ़जीलत के बारे में बताते हैं। सही मुस्लिम की रवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़मा में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फ़जर का फ़र्ज़िया अदा कर लेता है वो अल्लाह तबारक व तआला की हिफाज़त में आ जाता है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बुखारी मुस्लिम ही की एक रवायत में है कि जिसने दो ठंडे वक़्त की नमाज़ें फ़जर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर और असर अदा कर देने वालों को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करेगा उसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा
اور جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے پوری رات کا ثواب ملے گا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی، غفلت اور کاہلی کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یعنی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا بھی یہی ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لگنا، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگ دستی۔ اگر ہم ان تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگار اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد تک درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی، سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد حدیثیں موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم کی فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز فجر کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں اس چیز کا بیان موجود ہے۔ اگر ہم اس دین میں اتری ہوئی ہر بات کی صفتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو دریا کا پانی سیاہی بن جائے اور تمام درخت کلمہ بن جائیں، تو سارا سمندر سیاہی ختم ہو جائے، کلمے ٹوٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ان صفات کو کوئی بیان نہ کر سکے تو ہم کیا چیزیں ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسی سے آگے شیئر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ایک اچھا سا ویڈیو میں کمنٹ کر دیں۔